So hi guys, welcome to my YouTube channel. It's me again, Kuya Jaime Vlog. So guys, my name is Jaime Nepomuceno. So akong video karon guys nga vlog, ako i-share ninyo nga tips ni siya sa mga bana nga na yung mga asawa. So guys, di pa nako sugdan, salamat kay sa Ginoo sa maayong tempo karong adlaw og lain na sang adlaw nga atong gi atubang og lain na sang kinabuhi sa anong tekstak sa kapamilya nga gitagaan tag mayong panglawas. O Ginoo, salamat kayo sa tanan nga kami adlaw-adlaw gigiyahan mo kami. Nga sa among pagpaningkamot, kaming tanan makakaon para sa among tekstag sa kapamilya nga nag-asa ka namo. So guys, akong share kaninyo karon, Lord, salamat. So magsugod ako sa akong i-share kaninyo. So tips ni para sa mga bana nga, di ba guys, naman tay na sila mga anak niya sa ilang pagdisiplina gikulata, so ang ending namatay. So 8 anyos kaluoy taon sa bata. So hangyo sad na to mga amahan, dili lang sa kay amahan, sa pong mga inahan. So ang mga bana pod dili taon magpadala sa emosyon nga kulatahon ilahang anak, kay ang uban gani guys dato successful, simple nga kinabuhi, nangita man kanig anak, so wala gid sila tagaig anak sa panahon. So kita pa ka nga dako kay kalipay nga nakay anak karon, ano, siyam ka bulan nimong agwanta sa imong asawa nga sugod pag 1 month, hantod pag 9 months, hantod pag padako, pag giampingan ang bata kay kalipay ning naa kay anak, di kabayran og kwarta. So guys, ako hangyo kaninyo nga unta katupod taong pagdisiplina sa atong mga anak nga dili pud nato palabian nga bunogon, physical injury. Kung mahimo kung inyong atong disiplinahon ang mga anak na anak sa kananan, kahumagkaon, so na kanang di tumaw imong gibuhat pero nabusog na inyong mga anak guys. Ya, tarungon lang ninyo disiplina nga di gid tumao, wala gid moy kanang pananglitan, wala mi dire nang inabuhi ko kay inyong inahan to sa layo ba na narbaho or to ba sa abroad. At least imong anak mahinay-hinay og disiplina, kanang hinahinayon sa nimong istorya kanya kahuman og kaon nimo sang i-open nga kanang nak kanang di gid tumo imong gibuhat. So kami isip ginikanan mag-guide sa ta sa mga anak, pananglitan gid og dili patuo guys. O ang buhaton nimo is kanang magampo mo magabi, magrosaryo. So niya Domingo mo simba mo sa simbahan, so para ang bata mahadlok sa Ginoo, niya kanang maglikay siya sa mga sayop nga mga daotang binuhatan. Unya pod ang mga amahan para matarong og disiplina taon yung mga anak, ayo taon pod og bunali taon kay so sakit kayo. Siguro mas inigbunal nimo sa imong anak, masumbagan ba or unsa imong gidapat, sus masakitan pod imong kaugalingon kay imong gud ng anak. Pero siguro nadala sa emosyon or nakainom ba ang iyang amahan or nahubog or gisapot or unsa ba, so or wala na siya kasabot sa iyang kaugalingon, nadala sa emosyon, so mao nang nasobrahan yung disiplina iyang anak. So ang ending problema gyapon nimo kay ma-ospital, simbako, dili madala sa ospital, mamatay. So dili gid lalim ang ending unya, mawad-an kag anak sa imong imong anak nga pinangga. Ya, ang uban nangita gani ka anak nga wala gani anak. So dapat atong ampingan atong mga anak guys. So para sa mga bana karon, naunta tagaan po ninyo og proteksyon na inyong mga anak nga dili pod tarungon nato og disiplina kay blessing kita sa Ginoo nga ikatigulang nato nga naay anak nga mo atiman, na anak nga mo suporta. Kay way lain gyud nga mo atiman, dili lang kay silingan tong kaliwat. Importante gyud ang anak kay aton matigulang ta naagid ang anak bisan imong anak badlongon maghunahuna gyud na sa
amahan ug inahan. So guys, ato na lang i-close atong video. So para ni sa mga papa ha. So tagaan lang ta mo tips para ang inyong mga anak mo sabot ninyo sa inyong disiplina. Hinay-hinayon, dili bunalan, kung mahimo ini ka magkaon nga una mo. Niya hinay-nayog istorya nga anak dili mo imong gibuhat. Wala mi tabangi mi sa balay or unsa imong kinahanglan sa balay nga trabaho unon nga makaya sa mga bata. Kung dili gyud mo sabot, dalo nimo sa simbahan para ang bata maduol sa Ginoo, mahadlok sa mga dili angay mga daotang buhaton para mutuo siya ni isip amahan sa panimalay. So guys, ato na i-close atong video. So please ko og subscribe sa among YouTube channel, Jaime Nepomuceno. So please ko like ug share sa among page, Badjan Top Cebu South. So God bless to all. I love you all. Bye bye.